작지만 우리 너의 작은지만 웃겨 따라줘 엄청난 사라진 환상의 기분을 광활한 광야 사람들은 나 이해 못해 나도 몰래 바꿔볼래 실하지 천국을 가가 개구라 미쳐 얼마 못가 나 지금 시험에 폭발 나를 유혹하는 웃음 폭탄. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Assalamualaikum and good Waalaikumsalam, morning Madam. everyone. Okay, ramai yang tak masuk lagi ni sebenarnya. Okay, it's okay. So, hari ni kita akan bincang homework yang hari tu saya bagi. Ada kan saya bagi homework kan? Okay, soalan 1 sampai 5. Okay, so hari ni kita akan bincang soalan 1 sampai 5. Itu preparation dan kita akan masuk chemical properties. Okay, so dah ready ke belum? Are you ready? Yes, madam. Okay. Alright, so hari ni kita akan tengok preparation of alkenes. So kita akan discuss homework. Okay, so homeworknya soalan 1A. Okay, question number 1A, the answer is, ini saya dah tunjuk dah hari tu. Kita akan remove OH dan kita akan remove H daripada H daripada carbon sebelah. So kita akan hasilkan CH2 double bond CH2 plus H2O as side product. Okay, dapat? Okay, this is question number 1A. Okay, question number 1B. Saya teruskan. Okay, question number 1B. We remove OH from carbon number 2 and we can remove either one, antara carbon 1 ataupun antara carbon 2. Carbon 3 punya hydrogen. Okay, sebab carbon 1 and carbon 3 tu bentuk yang sama. So kita akan dapat structure yang sama, which is CH3 double bond CH2. Okay, plus side product H2O. Okay, ini senang je kan? Okay, saya teruskan soalan 1C. Okay, question number 1C. We have OH. Okay, OH. And then kita tengok carbon mana? Okay, saya begini. So OH, kita ada carbon ini. Okay, carbon warna purple ini ataupun carbon number 1 ini, dia duduk sebelah siapa? Sebelah carbon, sebelah kiri, carbon hijau. So dekat carbon warna hijau ini, nampak tak? Okay, dekat carbon warna hijau ni kita ada 2 hydrogen. Okay, 2 hydrogen. So what we should do, kita remove salah satu hydrogen. Okay, so kita akan dapat one structure which is, okay, yang lain, yang tak ada buat apa-apa ni kita lukis semula. Okay, and then we have double bond dekat carbon sini. Plus, okay, satu lagi dekat mana? Dekat carbon belah atas. Sini. Okay. Carbon belah atas ni kita ada satu hydrogen. So this hydrogen can be eliminated. Okay. So it will form another structure. Double bond here and CH3. Right? Okay. And then between these two compounds, which one is major product? Okay, boleh? Okay. Major product kita, alright, so major product kita ialah, so sini ada satu H, okay, so sini ada satu hydrogen, sini ada satu hydrogen. Okay,
untuk structure yang kedua ni dia ada satu je hidrogen. So means that, okay, awak tengok dekat carbon-carbon double bond ni, carbon sini attach dengan satu carbon, carbon belah kiri attach dengan satu carbon. So dia ada berapa alkyl? So dia ada 2 alkyl. Okay, but for this compound, okay, carbon ini dia bonded dengan 1 carbon, 2 carbon. While carbon bawah ni dia bonded dengan satu carbon saja. So yang ini ada 3 alkyl. Okay, so which one is major product? So belah kanan ini adalah major. Ada soalan tak untuk yang ni? Ada soalan? Tak ada. Okay, saya teruskan. Okay, question number 2. Okay, question number 2 pun saya dah bincang. So we have OH at carbon yang kedua. Okay, and then we can remove the carbon from hydrogen from carbon number 1, or we can remove hydrogen from carbon number 3. Okay, so we will produce major product is when we remove at carbon number 3, hydrogen from carbon number 3. So the structure will be CH3, CH, CH3, and then we have double bond. So label kena betul. So this is T. Okay, and then minor product is CH2 double bond when we remove from carbon number 1. So we have CH, CH2, CH3. So this is U. Okay. Kalau dalam exam, walaupun awak bagi produk dia betul, tapi awak label ni salah. Awak label U, awak label T. So dia akan jadi salah. Why? Sebab dia kata dah structure atas ini adalah structure T tu adalah major. So this is major product. So major product must be T and minor product must be U. Side product tak wajib tulis. So dia adalah side product. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Seterusnya. Okay. Number 4A. For A state the CZF rule. So CZF rule said that when elimination reaction of alcohol will produce the most stable alkene, which is the most highly substituted alkene. Okay, itu CZF rule. Now, question number 4B, draw the structural formula of the major and minor products. So, kita ada OH. Okay, kita ada OH and then, kita balik ya. Okay, kita ada OH. OH ini kita ada dekat carbon sini. Okay, and then kita tengok dia bonded dengan berapa carbon. So kita ada carbon hujung ni. Okay, carbon hujung ni kita ada berapa hidrogen. So kita ada 1, 2, 3 hidrogen. So we can remove one of the hydrogen. Okay, so it will form. Okay, kita akan buang 1 OH, 1 hydrogen. So it will form double bond here. Okay, so the product will be buruk lah. Okay, one structure. Ataupun bila kita remove this one, okay, kita ada apa? Kita ada another carbon. Carbon yang mana? Carbon dekat bawah ni pula. Okay, so dekat carbon ini kita ada 2 hydrogen. So we can remove one of the hydrogen here. Okay, and then kita eliminate OH dan H. And will form
carbon-carbon double bond. Okay. Okay, so kita akan dapat produk sini. Okay, which one is major product? Major product will be bawah ni. So major, minor. Barulah kita label. So this is B and then this is C. Okay, boleh tak korang? Okay, Boleh, tak? madam. Alright. Okay, ni question number 4. Okay, question number 5. Question number 5. Okay, sebelum ni dia bagi structure alcohol and then dia minta kita predict alkene. Now, kita nak tengok what is the structure of alcohol tu. Mula-mula dia structure alcohol ni macam mana. So, first of all, kita kena determine daripada mana? Kita kena determine daripada structure product. Okay, so kalaulah kita ada double bond dekat sini, okay, kalau kita ada double bond kat sini, berkemungkinan OH kita boleh jadi dekat carbon ini ataupun carbon sini. Betul? Okay, and then if we have carbon-carbon double bond kat sini for minor, so the OH might be at the carbon yang ada H ni ataupun the carbon belah kanan ni. Betul? Okay, so sekarang ni mana satu carbon yang dua-dua major dengan minor yang sama? Yang saya bulatkan tu dekat mana carbonnya? Okay, carbon A ke, B ke, C? B. B. So, means that the structure of alcohol dekat sini might be OH dia akan duduk dekat carbon B. Okay, so kita ada H. Okay, so kita ada C and then kita ada C. So sini kita ada H dan OH might be at carbon at carbon B. Okay, why? Because when the OH at carbon B, it can produce the major product and the minor product. Dapat? Okay, so awak tengok dekat carbon mana yang major dengan minor tu, carbon mana yang dua-dua mempunyai dekat carbon yang sama. So dekat carbon tu lah yang kedudukan OH. Boleh follow? Okay. So this is the structure for the answer for question number 5. Okay, ada soalan untuk preparation of alkene? Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okay, nak slide boleh, nanti saya bagi. Okay. So, preparation done. Now, sekarang ini kita akan move to 3.4. Okay, which is chemical reaction. Okay, chemical reaction. So, buka buku nota. So, tengok buku nota dan kita akan belajar macam mana nak buat reaction. Okay, so chemical reaction ataupun chemical properties for alkene, kita ada yang pertama sekali kita ada reaction with hydrogen. Okay, with hydrogen in the presence of catalyst. Yang kedua halogen. Halogen ni ada dua, satu dalam inert solvent dan satu lagi dalam water. Okay, yang ketiga acid catalyst hydration. Yang keempat kita akan tambah masuk hydrogen halide. Okay. And then yang kelima. Yang keenam ialah kita akan masukkan hydrogen halides juga. But HBr in the presence of peroxide. Okay, yang keenam. Dan yang ketujuh ada dalam 3.5. Okay,
So total semua sekali ada berapa chemical properties? Ada 7 chemical properties. Okay. Untuk dalam PDT dia akan ada, seingat saya ada 10. Okay. So yang ni ada 7 sahaja. So ada lagi 3 lagi awak tak belajar. Okay. So boleh teruskan? Okay. So dalam dalam preparation kita jumpa satu rule which is Saytzeff rule. Dalam chemical properties kita akan jumpa Markovnikov rule. Okay, Markovnikov rule said that in the addition of X and H to an alkene, the hydrogen atom adds to the carbon atom of the double bond that already has the greater number of hydrogen atoms. Apa benda ni? Okay, ini nanti saya cerita benda yang dalam bahasa mudah dia. Okay, so hydrogenation. So untuk yang pertama sekali ialah hydrogenation ataupun kita panggil addition. Okay, so kena ingat. Okay, kena ingat untuk alkene akan melakukan type of reaction dia ialah type of reaction is addition. That's why dia senang je nak buat reaction. Okay, sebab ada double bond tu dia buat reaction addition sahaja. Okay, so dekat mana yang dia akan add? Okay, so first of all, this equation must have hydrogen. Okay, sebab apa kita tambah hydrogenation? Name of reaction ialah hydrogenation. Means that kita tambah hydrogen. But nak tambah hydrogen ini mesti ada catalyst. Okay, awak boleh tuliskan sama ada platinum which is Pp, nickel which is nickel, Ni, palladium means Pd. Okay, either one. So maksudnya kalau kita saya nak tulis structure untuk nak buat equation. So saya ada CH2, CH2. So saya boleh tulis cara dia macam ni. Tambah H2 PT pun boleh juga. Okay. Atas ini reagent, bawah ini catalyst. Okay. So yang kita tambah masuk siapa? Yang kita tambah masuk ialah hydrogen. Okay, which is reagent dia. Okay. And then kita ada carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. So we have carbon number 1 and carbon number 2. Okay, so the hydrogen will be added to the carbon-carbon double bond. Okay, so macam mana dia buat chemical reaction ni? Okay, so saya tulis balik kat sini. Okay, so saya lukis balik dalam bentuk expanded. This alkene has carbon-carbon double bond. Okay, break satu bond. Carbon boleh buat berapa bond? Mesti buat berapa bond? 4. 4. Okay, 4 bond. So, tadi kita dah break satu bond. Dia dah break satu bond. So, it will add 1 bond for each carbon-carbon double bond tadi. Dia tambah masuk siapa? Dia tambah masuk H dan H. Boleh? So that's why dapat compound ini. Okay, that's why dapat compound ini. Samalah bentuk dia. Okay, boleh? Boleh. Okay. Alright, so ini kita tambah H and H. Mesti tambah 2. Kenapa? Carbon-carbon double bond means ada 2 carbon. Carbon-carbon double bond means ada 2 carbon. So bila 2 carbon ini break bond, so 2 carbon ini kena add dengan another bond. Okay. Seterusnya. Okay. Hydrohalogenation. Okay, nama dia hydro ni means hydrogen kita tambah.
Halogenation means kita tambah halogen. Halogen kita can be Cl or Br. Okay. Alright, so hydrogen halides. Okay, so sekarang kita tambah HBr. Okay, so dekat sini akan ada satu rules yang kita perlu guna, which is Markovnikov rule. Okay, Markovnikov rule. So, saya lukis semula structure dia. CH3. Okay. Tadi dia ada apa? Dia ada double bond. Carbon-carbon double bond. Okay. Kemudian kita tambah masuk siapa? Okay. Kita tambah masuk HBr. Tambah masuk HBr. Okay. So HBr ini what happen? Okay. Kita tambah satu hidrogen, satu lagi Br. Okay. So, kita ada Markovnikov rule. Markovnikov rule tadi tak function kalau kita tambah hidrogen ini. Sebab apa? Dua-dua hidrogen. Okay. Sekarang ni, kita nak masuk satu hidrogen, satu Br. Okay. And then, yang kita nak tambah masuk dekat sini, kita ada carbon 1 and carbon 2. Carbon 1, kita ada dua hidrogen. Okay. Ada dua hidrogen. Dekat carbon number 2, dia ada satu hidrogen dan satu CH3. Okay. So, kalau saya masuk H dekat carbon yang kedua, Br masuk dekat carbon yang pertama, berbeza produk dia kalau saya masuk H dekat carbon pertama dan Br dekat carbon yang kedua, betul? So, dekat sini kita ada rules. Rules dia apa? Rules Markovnikov. Okay. So, pegang dalam ingatan, awak nak tambah masuk siapa? Tambah masuk hidrogen dahulu. Okay, masuk hidrogen dulu. Hidrogen, dia akan cari, dia akan pergi, dia macam awak. Okay. Dia akan cari carbon yang dia akan masuk dekat tempat yang banyak gang. Okay. So, yang banyak gang, carbon mana? So, dia ada carbon 1 and carbon 2. Carbon 1 ada dua hidrogen dan carbon 2 ada satu hidrogen. So mana satu yang rasanya hidrogen yang akan masuk? Dia akan cari gang dia. Carbon 1. Satu. Yes, carbon 1. 1 ke 2? Carbon 2 ni yang 3 ni, adakah carbon 2 punya? Tak. Bukan, itu carbon 3. So ignore carbon 3 punya. Awak tengok carbon 1 sahaja. Carbon 1 and carbon 2. Okay. So carbon 1 ada dua hidrogen and carbon 2 ada satu je hidrogen. So dia akan cari gang. Oh, mana lagi banyak gang? Gang dia ialah banyak dekat carbon number 1. So apa yang dia akan buat ialah okay, dia akan cari gang dia. So gang dia banyak dekat carbon 1. So dia break bond and hidrogen akan masuk sini. Okay. Hidrogen akan masuk dekat carbon 1. Okay, and then tinggal lagi carbon 2. Carbon 2 siapa pula masuk? Tinggallah bromine. Dapat? So itu Markovnikov rule. Hidrogen akan cari gang dia. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Alright, so contoh kalau saya ada ni, tambah HBr. Okay, HBr. So kita ada carbon 1, 2, 3. Okay, so H akan masuk dekat carbon yang mana? Carbon 1 or carbon 2? Carbon 1 ada dua hidrogen. Carbon 2 ada hidrogen tak? Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada, dia akan hasilkan produk CH3, C. So, ini break. So, dia akan tambah satu bond. So, sini tambah H,
Sini tambah Br. Okay, boleh? So ini kalau follow Markovnikov rule. Boleh dapat tak? Boleh. Okay. Alright. Seterusnya, kalaulah saya ada satu compound yang sama. Okay, satu compound yang sama. Okay, compound yang sama. Tapi sekarang ini, okay, saya tambah ada satu lagi reagent, which is H2O2. Ini dah soal, ini adalah nota dekat yang ketiga, nombor 3. Chemical reaction yang ketiga. Okay, so kita tambah, kita buat hydrohalogenation in peroxide. Okay, peroxide ini membuatkan HBr ini, apa dia? Dia akan buat anti-Markovnikov. Okay, so bila anti-Markovnikov, hydrogen tadi dia cari gang, which is dekat carbon number 1. Now, adakah dia akan masuk dekat carbon number 1 juga? Antara 1 and 2 je. So dia masuk dekat mana hydrogen ni? Carbon 2. So, yes, so dia akan masuk dekat carbon number 2. Okay, so produknya akan jadi, so buang, so kita akan dapat sini Br, sini hydrogen. So nampak tak ada beza ni? So Br kat carbon number 2, sini dekat carbon number 1. Okay, so dengan syarat H2O2 je dan HBr je. Okay, kalau dengan HCl tak jadi. Okay, so contohlah, contoh, yang ni HBr. Kalau yang ni saya masuk HBr, saya ganti dengan Cl. Cl kan? So, saya akan masuk dekat sini. But, kalau saya ganti HCl, yang ni tak jadi anti-Markovnikov dah. Okay? Tak jadi Markovnikov, dia still ikut Markovnikov. Faham tak? Okay? So, untuk combination anti-Markovnikov ini, dia mesti combination antara HBr dan H2O2 sahaja. Peroxide sahaja. Okey, boleh. Yang follow Markovnikov tadi, yang follow Markovnikov ini sama ada HBr boleh, HCl pun akan follow Markovnikov. But HCl ini tak function, tak akan buat anti-Markovnikov even dia ada H2O2. Itu maksud dia. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, yang keempat, acid catalyzed hydration. Hydration, kita ingat semalam kita belajar, sebelum ni kita belajar dehydration. D tu maksudnya buang. Okay, buang apa? Kalau kita kata buang dehydration means buang air. Okay, sekarang ni kalau kita kata hydration means kita tambah masuk water. Okay, tambah masuk water dengan syarat dia mesti ada acid. Okay, so H plus ini adalah acid catalyst. Acid catalyst. Okey, sama juga H2O, dia akan masuk H dan OH. Okay. H follow Markovnikov, so dia akan masuk dekat carbon number 1. OH akan masuk dekat carbon number 2. Boleh? So ni follow Markovnikov. Dapat? Okey. Seterusnya, number 5. Okay, number 5, reaction with bromine in inert solvent. Okay, in inert solvent.
So yang ni kita belajar dalam praktikal hari tu. Okay, which is kita ada bromine. Okay, kita ada reddish brown color of bromine. Okay, reddish brown color of bromine. Dan CH2Cl2 ialah dia punya inert solvent. Okay, inert tu maksudnya lengai. Bila lengai means that this solution ni tak terlibat apa-apa pun dalam equation. Okay, so dekat sini dia tambah masuk siapa? Dia tambah masuk dua benda which is satu Br, yang kedua pun Br. So carbon 1 masuk Br, carbon number 2 pun masuk Br. Okay, so itu in inert solvent. Okay, yang keenam, halogenation in aqueous solution. So contoh yang dekat sini ialah addition of, sama macam atas kan? Reaction with bromine. Tadi in inert solvent, now in aqueous solution which is H2O. So H2O ini bukanlah inert. So tadi saya kata kalau inert dia masuk dalam reaction kan? Bukan inert. So bukan inert means that dia akan tambah satu masuk Br, satu lagi masuk OH. Okay, satu masuk Br, satu lagi masuk OH. Dekat sini korang bila nampak ada dua benda yang berbeza yang kita nak tambah masuk, okay, ni BrOH, tadi Br. So yang ni untuk yang kelima ini Markovnikov not applied. But untuk number 6 kita ada dua group yang berbeza which is Br and OH. Okay, bila ada dua group yang berbeza, so kita follow Markovnikov. Okay, but tadi follow Markovnikov, kita kata hidrogen akan cari gang. Okay, hidrogen akan cari gang dia. But sekarang ni kita ada halogen. So this is halogen. So ini adalah hydroxyl. So mana satu yang akan cari karbon yang banyak? Okay, tadi hydrogen. Now halogen yang akan masuk karbon yang banyak, hydrogen. So korang nak ingat tadi hydrogen masuk cari yang banyak hydrogen. Sekarang ni antara halogen dan hydroxyl, halogen akan masuk dekat karbon yang banyak hydrogen. Boleh faham tak? Itu tips dia. So halogen akan masuk karbon number 1, OH akan masuk dekat karbon number 2. Boleh? So saya bagi tips kat sini lah. Hydrogen and halogen will go to the carbon with more hydrogen. Senang cerita dia macam bunyi lebih kurang kan. So hydrogen and halogen. So ini Markovnikov rule. Okay. Tapi kalau hidrogen dengan halogen, siapa menang? Kita pilih hidrogen lah. Okey, dapat tak? Dapat? Boleh follow tak? Okey. Now, last. Yang ni pun kita belajar dalam yang ni kita tak tengok dalam practical test. Okay, so ini ialah Bayes test. Okay, oxidation with coal and dilute potassium permanganate. Yang hari tu kita jumpa ialah hot acidified, but this one is coal. Okay, so coal, dilute potassium permanganate. So dilute ada OH minus, and then we have KMnO4. Okay, so oleh kerana dia coal, so dia akan break salah satu saja bond, and then dia akan tambah masuk OH, dia akan jadi diol. Okay, dan menghasilkan MnO2. Okay, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Kita dah belajar 7 chemical properties. Ramai tak masuk ini? Okay, boleh ke tidak? Ada soalan?
Boleh medium. Okay. Now, saya nak Tak ada awak soalan. buka buku. Okay, tak ada. Okay, buka buku tutorial. Kita nak buat latihan. Buka page 21. Kita nak buat soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ini. Dah ready ke belum? Are you ready? Dah. Dah eh? Okay. So kena ingat cara dia semua awak tambah masuk dekat dua carbon. Okay. So kita tengok A. Okay. A. We have alkene and then we add H2OH+. Ni reaction apa ni? Kita tambah masuk siapa? Ni H2O, ni H+. So kita akan buat hydration. Hydration tambah masuk siapa? Ada dua benda. Masuk apa? Acid dengan hydrogen. Kita tak masuk acid. Hydration Air. ialah H2O. Dalam bentuk apa? Satu H. Satu lagi? OH. Yes. So satu H, satu OH. Okay. Kena ingat apa yang awak nak kena tambah masuk. So kita ada carbon 1, carbon 2. Okay. Hydrogen akan masuk dekat carbon 1 sebab banyak hydrogen. So the product will be C. C double bond CH2. So okay, so apa yang kita buat? Kita akan break this bond and then tambah masuk hydrogen, tambah masuk OH. Right. Okay, so itu untuk A. Boleh teruskan? Boleh. Alright, so saya masuk B. Okay. Okay, B. Kita tambah masuk Br2 and in water. So kita tambah bromine in water. So this is in water. So apa yang kita akan tambah masuk? Okay, kita akan tambah masuk Br, satu lagi OH. Okay, so yang masuk dekat carbon number 1 siapa? Carbon number 1. Siapa yang akan masuk carbon number 1? Siapa masuk carbon number 2? So, carbon number 1 banyak hydrogen. So, yang akan masuk dekat carbon number 1 ialah halogen. So, we have Br and then we have OH at carbon number 2. Okay, dapat? Saya teruskan. Okay. This one is KMNO4 OH minus cool. Okay, so dia akan tambah masuk siapa? Okay, dia akan tambah masuk 2 hydroxyl. So OH, OH. Okay. D, dia tambah masuk HCl. So dia akan tambah H dan Cl. Okay. So, siapa yang akan cari kawan? Yang akan cari kawan ialah hydrogen. So, kawan dia banyak dekat mana? Dekat carbon number 1 and Cl will be insert to carbon number 2. Okay, boleh. Okay ke tak ni? This is D. Okay. E. So tambah masuk siapa? So ini kita tambah masuk hydrogen dan hydrogen. Okay. So yang ni tak perlu apply Markovnikov. So yang kita akan buat ialah kita akan tambah masuk 1 hydrogen, 2 hydrogen. Okay. This is E.
F. Okay, F dia minta predict siapa kita punya alcohol. So alcohol, OH dia can be antara carbon 1 or carbon number 2. 1 or 2. Okay, so kita boleh tuliskan strukturnya. OH, CH3, or jawapan awak can be CH, CH2, OH, CH3. Okay? Dapat tak? Dapat, madam. Okay. Alright. Sekarang ni cuba tengok soalan nombor 7. Okay, question number 7. Tadi question number 3, ni question number 7. Question number 7, page 23. Okay? So the question is, write the equation for the reaction between 1-methyl cyclobutene with each of the following reagents. Alright, so A. Tuliskan macam mana? So 1-methyl cyclobutene. So kita ada cyclobutene. Tenang. Okay, and then kita tambah masuk siapa? Kita tambah masuk H, I. Okay, so kita akan tambah H dan I. H akan masuk di mana? So kita ada carbon 1 and carbon number 2. So carbon 1 tiada H, carbon number 2 ada satu hidrogen. Okay, so equationnya akan jadi, so double bond hilang, and then kita akan tambah masuk siapa? Kita akan tambah masuk sini masuk I, sini masuk H. Dapat? Okey ke? Okey, untuk B, tambah masuk siapa? So kita tambah masuk H2, and then we have platinum. Okay. So this one kita akan tambah masuk 2 hydrogen. So masuk hydrogen dah tak payah nak buat apa-apa sini. So jadi alkene. Okay. And then for C, reaction with bromine in CH2Cl2. Okay, penulisan dia tambah Br2 in CH2Cl2. So dia akan tambah masuk siapa? Dia akan tambah masuk Br. Masuk Br satu dekat sini, dekat carbon number 2 pun kita masuk Br. Okay. Dapat? Okay, and then untuk D. Okay, untuk D kita akan buat reaction apa? Okay, so dia akan buat reaction KMnO4, Allah. Okay, kita react dengan KMnO4, OH minus, coal. So, produknya akan jadi, dia akan tambah 2 OH. Okay, padamkan, hilangkan double bond, and then tambah masuk 2 hydroxyl. So
So jadi compound diols. Okay. Ada soalan tak untuk reaction, chemical reaction? Ada? Okay. So hari ni habis chemical properties and then untuk next class saya sekejap lagi saya akan bagi kerja rumah. Okay, and then hari Isnin kita akan bincang. Okay, so homeworknya apa? Tandakan homeworknya page 20, question number 2. Okay, ini nanti saya akan bagi task untuk setiap orang. Jawapan dia apa? So dekat Jamboard nanti saya bagi nama lah macam hari tu. Okay, so page 20 question number 2, page 22 question 6E, page 23 question number 8. Okay, kita akan discuss hari Isnin, Monday. Okay, so saya akan bagi task malam Ahad, saya akan bagi task untuk isi dalam Jamboard. Alright. Okay. So kalau ada soalan boleh WhatsApp saya terus. Yes, nanti saya akan upload this recording dekat YouTube. Okay, dan saya akan bagi slide ni jugalah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Terima madam. kasih. Thank you, madam. Assalamualaikum. Gegaran? Gegaran apa Izaz? Dekat KMM. KMM? Gegaran? Betul ke? Awak duduk KMM lagi ke Izaz? Diorang cakap. Diorang cakap. Awak bukan kat KMM lah. Kat rumah Air kat dia? Air kat rumah juga? Okey lah. Itu sahaja. Bye. Jaz. Thank you, madam. Welcome.